Hi guys, good morning. So, birthday ni AJ sa pamangkin ko. Magluto kami og pansit, spaghetti. Yun. Tapos, magbiko kami. Tapos, magbinignet. Tapos, chicken. Wala lang guys. Nara sa pansit. Tura sa biko. Ito na. Sabi ko na guys, nagkalagkad na. So ako, naghiwa lang ko og lamas para sa spaghetti. Naghiwa lang ko og lamas guys para sa spaghetti. Guys. Tapos, I forgot. Nada yung birthday boy. Wait. Hi! Po. Dili po, Kate Jasmine. Nara ang birthday boy na mo. Po, tita. Nara, tadan. Happy birthday, Ijeng. Bye-bye. Bye. Balik ako sa kong work. Bye-bye. Oy, school ko, atintet. Excited na siya mag-school. Sa pasukan lab, mag-school na ikaw. Yeah. Opo. Tapos ka na sa binignit. Isagol. Sagi. Sige na guys. Bye-bye.